Lamsago haina hai ta khukte bukusono ani te kaisa channel video tenini video chung nailenai কয়েকটা job notification job notification ni bisingo tongnai private job ni বিশেষ করে private job ni notification nai tangdi tamo tamo job tong tabong ni notification no jaga কয়েকটা notification tongo notification ni bisingo norok chajak mani tongkangke daiti khaiwi contact khaidi contact khaiwi nei apply khaidi gangke norok o job no korongai mannai hari first songnai lenai walk in interview abong nei private job Teresa Diagnostic Center abo kaisa nami dami diagnostic center angke nirok khanajak khana o Teresa Diagnostic Center abongkha Kulai ni branch ni bagai Kulai je jaga Kulai o area o branch khulokjaknai branch tongo o jaga o manager hai ke marketing executive naharjaknai second number tongo laboratory technician tei third number tongo receptionist abo hai naharjaknai private job hingke aro tongo somoi tei jaga thai wngkha interview ni সময় রোজাকার 6 তারিখ ফেব্রুয়ারি 2025 6 তারিখ ফেব্রুয়ারি 2025 সারিগনি 3টা তামানি জরাতৈ 5টা তামানি জরাও ইন্টারভিউ না হারজাগनै তেরেসা ডায়াগনস্টিক সেন্টার কোলাই ও জায়গাও কোলাই জেলা হাসপাতালের নিকটে জেলা হাসপাতাল যে কোলাই ও জেলা হাসপাতাল তংমানি আর জায়গাও আর জায়গা কান্দারো ডায়াগনস্টিক সেন্টার তেরেসা ডায়াগনস্টিক সেন্টার naharjaknai dolai tripura o jaga o ke aboni bagui nirok kaham ke saiman na bagui jogajog khai mannai 9863 523 107 o number o jogajog khai mannai eboni agalo chung nailainai aro tongo teacher wanted teacher tilangjaknai hingkhe abo school teacher tilangjaknai school ni mungkha Netaji Subhash Progressive Higher Secondary School is going to recruit panel PGT of PGT teacher tilangjaknai aboni bagai tongnai math physics chemistry history political science economics aboni bagai tilangjaknai teachers hingkhe abong tongnai full time hai part time basics jara MA khaijak MSc khaijak tei logeo B.Ed khaijak aborokno naharjaknai hingkhe nirokni qualification match wngoi tongkha hingkhe hai subject mili tongkha hingkhe submit khaidi application form office of the school jagao school no apply ma khainai Netaji Subhash Progressive Higher Secondary School o aboni bagai date rojakha 25 February 2025 ni bisingo no rok form apply ma khainai application form aboni bagui details saimana bagui jogajog khaidi 9862 466 176 tei kaisa number tongo 8974 510 444 number o nirok full details saimannai eboni agalo nalinai aro tongo job vacancy o tongo Airport automobile dealership is seeking for following posts kaisa automobiles what langjaknai aboni bagui tongnai first marketing manager ni bagui qualification nangnai graduate postgraduate graduate hai post graduate tei logeo automobile ni experience tongo nangnai bongkha second number workshop manager naharjaknai aboni bagui qualification nangnai graduate hai post graduate logeo experience tongo nangnai automobile sector ni experience tongo ni nangnai hingkha jara qualification match wngoi tongkha hingkhe candidate interest tongkha hingkhe
biodata submit khaidi nirokni recent photograph bahai aboni bagai jogajog ma khainai ba apply ma khainai nirokni biodata send ma khainai and network nilardri@gmail.com hai kheba o jaga o number tongo 982899229191 o number o andro biodata send khaimannai last date ongkha 7 tarik February 2025 ni dino last date 7 tarik February o apni sikang rok biodata send makainai hingke boni yagulo chungnai nalipnai aro tongo job notice record medical officer OT technician and nursing staff for a reputed nursing home at Agartala kaisa nursing home Agartala ni kaisa nursing home o medical officer naharjaknai tei OT technician operation theater ni technician naharjaknai tei nursing naharjaknai aboni bagui jogajog khaidi 9436111934 o number jogajog khaidi tei kaisa number tongo obo land phone 03081359067 o number jogajog khaidi hingke boni yagulo chungnai lainai aro tongo lok chai একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের জন্য মার্কেটিং করার জন্য চাই লোক চাই ও একজন অফসেট প্রিন্টিং মেশিন চালানো জানা লোক চাই কারণ যারা কোয়ালিফিকেশন মেশিন রক অপারেটিং খাইনানি চালাनानै रोङै दंखांखे जगाजग खायदि 8974975884 o number jogajog khaidi boni yagulo chungnai lainai aro bahaino lok chai sanitary দোকানের জন্য বিশিষ্ট পুরুষ আগরতলা নিবাসী লোক চাই এবং আগরতলাও যারা tongnai rokni bagui jogajog khaidi 8758916005 tei number tongo 9436121873 o number o jogajog khaidi boni yagulo nalinai aro tongo staff চাই আগরতলা বটতলায় খুচরো ওষুধের দোকানের জন্য 2 বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ছেলে স্টাফ চাই বটতলায় কাজ করিতেছে এমন ছেলে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে আগরতলা বটতলা ও কাইসা খুচরা দোকানनि बिथि दखाननि बागै 2 बोसोरनि अभिज्ञता गोनां चला स्टाफ नाहारजाgnai aboni bagui jara बटतलाओ samkhai tongnai aborokno priority rojaknai hingke jara बटतला rao samkhai tongnai rokni bagui jogajog khaidi 7004343683 o number o hai khapte kaisa number 9856266055 o number o jogajog khaidi boni yagulo chungnai lainai tei korika hingke tinini video o asuk nangnai notification ni bisingo ni rok ja chajokmani bono daidi daidi ni rok jogajog khaidi hingke tinini video asuk nangka video no chajak like kaidi share kaidi tei tal naitok subscribe kaina di tei bo bahai bwskang ni salo job ni notification manani bagui jotono hambai।